kamusta natin ha? Winter natin ba? Masa plan yun ni Daddy ni? Hello, Dal. Okay lang mi ni Daddy ni mo diri sa Digos. Diri lang mi sa balay mag-Christmas. Busy kay si Daddy ni mo karon preparing for duty. Na si Daddy ni mo diri o pero gadali ba yan kay mo ato siya ospital na siya pasyente. Isa na, Jard? Dali. Sige, Dali. Hi, Dal! Hello! Kamusta ko kay Jard? Nagdali ko, dala kay, tawag sa ospital. Ha? Bye-bye! Regards! Merry Christmas in advance! Mami, timing kayo ba? Nag-break si Roger. Dili, Chard. Si Mami. Sige na, si Mami? Sige. Hello, May! Okay, maklaro ko ninyo. Pasensya, busy sa work. I know it's been 7 years na wala ko nakaspend of Christmas with you and Daddy. Pero itry jud na mo og uli next year. Daghan lang jud kayo giasikaso karon. Okay lang na. Daman si Jules o si Earl diri. Ingat mo diha ni Dali. Enjoy the holidays. Love you. May, thank you for understanding. Me, by the way, we have to go na. Kay naa pa mi asikasuhon ni Dali. Bye, May. Bye, May. Bye-bye. Bye. Love you. Hello, May. Nag-drive ko karon padulong kuan, padulong Hall of Justice na hearing. Kaso traffic lagi kayo, dinigid moving ba? Kanang May, regarding atong kuan ba, Christmas nato sa Digos, murag dimi kadto ni Jeloy kay kuan mong good. Kanang nag-invite to among VIP client ba na mag-staycation sa Boracay nya, all expense paid. Sayang kayo. Bawi na lang mi sa kuan May, New Year's Eve. Dito na lang ta magkuan, kita. Okay, Jules. Sa New Year's Eve lang ta magkita. Good luck sa hearing. Thank you, May. Sige, sige. Hello, Daddy. Nag-message si Mommy. Makatuwa daw tag-Digos for Christmas. Dili lang sa siguro dali. Kaya dagan tag customer sana diri sa store. Dagan magpalit og pangregalo ba. Sige lang, ako lang tawagan si Mommy. Ako lang explain. Okay lang ka, Darling? Mingawan ko, darling, oy. Mingaw ko sa mga bata ba? Unlike before nga, kung bata pa sila nga, mag-Christmas na together. Pero karon mura makasabot lang po ta, kaya na naman sila yung family. So, hopefully someday, mag-join lang yapon pag Christmas o New Year together. Bitaw, ma-remember na ako gagmay pa sila. Bibo kay ta diri ba? Digos man, sa Davao man, bibo kay ta kay kumpleto man gud. Pero ay lang kabalaka dali kay in God's time siguro tugutan ta nga patagan ta sa Ginoo time na maka-celebrate na po the Christmas together. Ay lang kagool. Dagan sudan oh. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit pa naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka.
wala